Kasagaran sa to katong pagdungog nato sa kaning ingon lagi balikon ako. Katong may tungod sa katong binhi nga gisabwag atong mindset dahil ta kaluwasan to siya naay daghan na kadungog niya gisalikway ana wa gyapon to nga luwas inana ba nga kuan nga panlantaw sa atong tungkaron gyud siya og sakto sa gibot pasabot lahi day ang ubot gyud pasabot ana napay mas lalong pa na nga pasabot para nato mo natong tunan ron nga adlaw sa ato mga kinabuhi usahay daghan tag mga pangandoy ngon pa natay gusto maplano himuon pero mahimong mababagan tungod kay kanabang ingnon din ka nga unaha laging Ginoo kanabang kakwanta na nga kanang istorya usahay kanang himuon ba nga makundi na ka kay ingnon man nga unaha ang Ginoo ori nani nga pagkaistorya tanan gihimo na sa Ginoo naigugma siya sa imuha nagpakamatay na siya para sa imuha karon unsa may mong ikabalos kana nga pangutana unsay epekto ana sa imuha mura kag makundina kano makundina man makonsensya ka kay wa man koy maibalos sa Ginoo di ko kabalos nya minta naigugma man ang Ginoo sa imuha dapat imong higugmaon pud ang Ginoo mura bag mapugos ka pagigugma sa Ginoo kay inana man dayon humana man day ko gigugma sa Ginoo kinahanglan gid ko mahigugma mura ginana siya ang drive sa tuwa which is kung imong tungkaron kung imo siyang sabton sayano lang ang pagkasabot murang maglisod man kagigug magbalik sa Ginoo bisan pa mangutana ko sa inyo karon naigugma ba gyud mo sa Ginoo di ba mag-alangan murag ana pa ba human sa gimo sa tanan sa Ginoo unsa mo ikabalo sa Ginoo na ba kay nabalo sa Ginoo di ba murag kuan siya kana siya nga mensahe condemning siya maka-discourage kay ngano maka-discourage man kay gadiman manggod naay gipangayo abi na kog libre naman day sikreto nga pangayoon day gihapon inana siya ang may tabo abi na kog libre tong gihimo sa Ginoo pagpalansang sa krus niya manukot ra man day gihapon di ba so dili siya maayo nga mensahe so mo na siya nga ato siyang tun-an nga ang pulong mo sa Ginoo maka-encourage dili siya dapat maka-discourage makapadasig sa imong sulod dili siya makapaluya ba para sa ko importante nga matag usa kanato makasabot gyud mao ra gyud akong kanang tinguha sa sulod ba nga makasabot lang ka human ka makasabot imong tuhuan ay imong nasabtan kana lang gyud nga basic lang inana ra gyud wa nay lain demand o di man siya na demand no kay di man na niyo trabaho na una kay matod pa sa James chapter 3 verse 1 taman siya sa 18 siya sa verse 1 ingon pa not many of you should become teachers dili kadaghanan sa inyo mahimo nga magtutudlo sama sa ginahimo ron ba nagtudlo ko wa po gingon diri nga dili tanan sa inyo mahimong pastor magtutudlo gyud specific diri inana nga importante din nga part sa kanatong pagkakristohanon ba ang pagtudlo. Siya my brothers for you know kay nasayod mo maigsoon nga kami nga nagatudlo that we who teach will be judged with greater strictness. Kami nga nagatudlo ingon pa hukman sa pinagi sa kanang dako kanang kuan ba nga grabe ka stricto nga pagkakuan so dili day siya basta-basta kay na siya kanang dili siya basta na lang lagi mo wali ko okay na nanakoy mawali nanakoy minsay okay na siya pero dili day siya maigsoon importante ni siya nga part ang kaning paghatag sa pagtudlo ba paghatag aning mensahe sama ni atong gipaminaw karon kay ngon pa niya for we stumble in many ways kay mga pandol kita sa bisan unsa nga pamaagi daghan nga pamaagi kita tanan mga pandol ta kay ngon pa niya and if anyone does not stumble in what he says si bisan kinsa nga dili mapandol sama sa akong gipanulti na si bisan kinsa kaninyo naminaw kung dili mo mapandol sa kaning mensahe nga akong gihatag karon ingon pa niya he is a perfect man hingpit siya nga tao kung pa gyud able to bridle his whole body ug kaya niyang i-control bisad ang iyahang kaugalingon nga lawas. Pasabtan na may igsoon si buto sa butana.
If we put bits in the mouths of the horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Sama nga kanang kabayo, butangan o kanang ingon pa, bits. Kasabutan sa bits. Kananaan ba? Kanang sa baba, na halos mabot sa dila. Kanang ikuan nanday o kanang leather, bitaw kanang ikuan. O, para bukutan sa pisi. Moto'y control sa kabayo. Birahon, muhunong, inana ba, paliko sa wala, paliko sa to, moto siya. Kaya niya kontrolon ang tibuok kabayo. Gadton gamit lang tong siyang baba. Ngun ba tanawa usab ang mga barko. Ya kani nga panahon ang gamit gani nila is kanang mga layag pa. Pero dagko ni nga barko ha, layag ang ilang ginagamit. They are so large and are driven by strong winds. Hangin ang nagtukmod sa ilaha, nagpadagan. Pero, yun pa, they are guided by a very small rudder wherever the wheel of the pilots direct. Pero, unsay nakapaliko sa barko nga dako kayo, iyang timon. Kita tag timon sa barko. Perting gamayar, ginakanas ilalong sa barko ba nga murag palapala. Kung gusto niya ipaliko, uyanaw na niyang palapala ba, ibabag, anak, basta liko, basta wala, asa, diya. Pero ang iyang gikontrol, perting dakuha kay nga barko. Gamay lang siya nga porsyon, pero dako siya impact, dako siya epekto sa kinatibukan. So also, the tongue is a small member. Sama usab, ngayon pa, ang dila, gamay lang siya nga bahin. Pag-ingon diri nga, the tongue is a small member. Specific man diri, the tongue, may tagdatang is pinulungan. Dili lang na dining dila ang pisikal, kundi ang atong pinulungan. Ingon pa, gamay lang na siya nga bahin, pero yet it boasts of great things. Pero makapanghinambog og ginagko nga butang. Gamay lang siya nga portion. Kanay mo dila, gamay ra na ang portion sa parte sa imong lawas. Pero kung makapanghinambog na, ingon pa, makabuhi og patay. Di ba? Oh, grabe siya ka, ambugiro niya. Daghan siya, pwede mahimo. Kaya niya modulot sa imong buot, di ba? Masakit imong buot, istoryahan kag di maayo, di ba? Kaya niya makapasakit, bisan dili ka dapatan. Gamay ra nga dila, pero yayay. Ingon pa niya, how great a forest is set ablaze by such a small fire. Bisan gani maura siya sa kanang lasang nga kanang duslitan la gamay nga duslit na dilaab, gamay ra hinungdan ha. Gamay lang nga kalayo pero mo dilaab ang tibuok lasang. The tongue is a fire. Bisan pa ang pinulungan, ang dila, mao ang kalayo, ingon pa sa kalibutan sa ingon pa dili matarong. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. Yan pa ang dila, pinulungan, gamay lang siya nga portion sa kabahin nato, pero makamansa sa tibuok kalawasan. Ingon pa, mausab ang dagan sa tong kinabuhi, gidilaab, gidabdaban, ngun pa gikan sa kalayo sa imperno. Inani manggod. Giingon niya diri is set among our members. Pwede membro sa tong lawas or membro sa ingonani nato nga kanang pa grupo, pundok or simbahan, panimbahon. Pwede siya makadaot sa kinatibukan. Pwede di ay. Kaya no, ang gisgutan manggod diri, dili lang ni siya specific sa dila sa matag usa. Kay baliko na to, ang una niyang giingon sa verse 1, dili tanan magtutudlo. Direkta din ni mahitungod sa magtutudlo. Kalingkawas mo ni maigsoon, no? Ang kinsa man nga mahitungod din is nagtudlo sa inyo. Dapat bantayanan is nagtudlo. Yan pa niya, for every kind of beast and birds, of reptiles and sea creatures can be tamed and has been tamed by mankind. Tanan mga mananap sa palibot, kaya kanang ipaamo sa tao. Bisan pa og leon pa na, tigre, kaya na himuon sa tao nga magmusunod na sa iyaha. Pero ingon pa niya, but no human being can tame the tongue, pero walay makapaamo sa dila sa tao. The restless evil full of deadly poison. Ingon din niya, with it we bless our Lord and Father. Gamit sa dila, atong nagpanalangin ta sa Ginoo, sa atong Diyos nga amahan. And with it we curse people who are made in the likeness of God. Pero gamit gyapon ang dila, nakapanunglot tag katawhan nga gihimo sa imahe sa Ginoo.
mura bag unsa man day purpose im dila, di ba, gigamit sa pagdaig sa Ginoo, nya karon gamit pag mo pagpanunglo sa mga tao. Mo nang ingon ta nga lagi ibalik gi-address siya sa nagtudlo kay ngano, may kita nag-isgot may tungod sa Ginoo, may kita mayo kay ko nagtudlo nga inani ang Ginoo, inani kana atong daigo ng Ginoo, may mapasalamaton ta sa Ginoo. Pero karon mo address ko sa inyo ha, lahi kay kamo manggod magahi mo ulo mo nang wa mo panalangin sa Ginoo, kamo manggod inani inyong ginahimo ana ba puro rumbo. Kay ingon pa diri kaning pa we curse people unsa nga tunglo nga ingon pa kani siya nga curse pasabot kanang ingon pa pagguba pinagis pagkundina pasabot ana nga mo yung dili mo angayan diri simbahan kay inani mo inyong kinabuhi. Oh, di ba? Murag wala mo na imong angayan pero sa ako nga part mo ingon ko ang Ginoo maayo pero opposite siya sa ako ipakita sa inyo. Mo to ingon pa nga ang dila gamay siya pero makapanghinambog sa dakong butang. Kay ngano? Pwede man ta dire mutindog ko dire muiskot din ko sa akong kaugalingon. Moingon din ko nga ako kuan jud ko. Ngani dato kay ko. Pwede ta mo paliton, o di ba hambugero kay kadila. O maayo kay kong tao. Ana. Pwede ra ka mo angkon sa imong kaugalingon inana manghinambog. Pwede ka manghinambog. Gamay ra na siya nga portion pero hambugero kayo. Pero unsay gina kuan ana ang imong unod. Mura bag ang giwali nako ang akong kaugalingon. Di ba? Kumuhisgot kog may tungod sa akong kinabuhi, nga akong i-share sa inyo ha. Mura kog kanang hambugiro kay kuno nga murag unsa man akong kinabuhi himo ninyong pattern. Kuyo kay ko. Diba inana hambugiro kay murag gilip up nako akong kaugalingon. Nya karon kung di mo mapareho sa ako may tabo ikaw manggod na hindi na mo nakaya. Oh, or mahinta nga ang Ginoo inaning balikon na to. Ang Ginoo lagi na igugma nimo nya kamo dapat unsa man yung kabalos mo na diha maguna-una kag wa gyud kay kabalos murag maulo na kamo dol sa Ginoo kay wa gyud kay kabalos. Kinsa ka nga tawo no nakabalos gyud sa Ginoo? Murag di na ako makuha ba kanang minta mo balos ta sa Ginoo. Ano man day makabalos gyud ka sa Ginoo? Sukad pagkahimugso nimo hantod ka matay makabalos gyud ka sa Ginoo. Ang hangin lang daan nga imong giginhawa sa imong ilong. Yeah. Dako pag yung bangag imong ilong, dako kay kag hangin na. Wala mo iboy ba? Wait, tinodanay. Oo. Di ba? Okay, itong cute og ilong, kay minta, gamay ra siya utang Ginoo. Kaning dagkog bangag sa ilong, murag minta nga. Mita, Mikeson. Wato lamot Pero yun pa, kanang from the same mouth, sama sa isa ra kababa, nagagikan ang panalangin og tunglo. Yun pa, my brothers, these things ought not to be. So, di gini mao maigsoon. Dili pwede nga ang tuburan sa tubig, muhatag og parat og tabang. Hindi gina pwede parat og tabang, kung parat og tabang. Yun pa, ang fig tree, dili siya mo kuan og mo bunga og olibo. Bisan pa ang kanang iyon pa ang parasan dili siya magabunga or magakuan siya og sampinit. Ingon pa yun nga bisan pa ang parat nga ngayon pa fish pan or pond or kanang kuan lawa dili siya mo hatag og presko nga tubig. Si bisan kinsa kaninyo ang manggialamon or masinabtanon ingon pagida, by His good conduct, let Him show His works. Ipakita hinoon ang imuhang maayo nga ngon pabuhat in the meekness of wisdom. Kung nakay kaalam, ipakita pinagi sa imong buhat. Unsa man mga maayo nga butang. But if you have better jealousy, apan kung ikaw kanang ingon pa, grabe ka siloso kayo. Siloso ba masinahon? Nga unselfish ambition in your hearts na kay ambisyoso kay kasi mong kuan bang kanang sa imong kasina na kay mga ambisyon mga dinagko ra kayo. Unya ingon pa, do not boast, ayaw pang hinambog,
and be false to the truth. Nga kanang bisan pa ang kamatuoran di nimo kan ba? Gapamakakas kamatuoran. Inani. Balik ko lang nato, pwede lagi ta manghinambog sa atong kaugalingon. Pwede nga kanila lagi nga mensahe maigsoon. Mura ba gidumbol ni siya sa nagtudlo. Labi na sa kuha. Kay pwede man siya nga mingon nga unsa may imong giwali di ay may tungod sa imong mga accomplishment. Kay mao ni akong nahuman maigsoon, inani akong agi. Tugid mo sa kuha, di ba? Murag inana ba nga istorya ba? Nambog unsa may gi-promote nako akong kaugalingon. Kay nganong gi-promote man ni ma'am kaugalingon para ang tao mo tuo sa imuha, para ang tao mo simpatiya sa imuha, para ang mga tao mo suporta sa imuha. Ana na siya selfish kay na siya nga kuan maigsoon. Kay puro siya pa dong sa akuha. Whereas kung inyong paminawon ang mensahe may tungod sa gihimo sa Ginoo diha sa inyo, gipanghinambog na to ang gipang-accomplish sa Ginoo para sa inyo, di ba kinsa inyong mabiliban, di ba ang Ginoo? Mas mobilib mo sa iyang gihimo kaysa ako nga sige yaw-yaw diri. Di ba? Mas mobilib mo sa iyahang agi kaysa nag-istorya nga way agi. Ana man na siya. Ang pulong sa Ginoo naghisgot nga kinsa man tong nagtudlo, mo lagi na ipakita pod siya pinaagi sa imuhang kinabuhi, imong maayo nga buhat kung ikaw mismo nakasabot. Kay kana siya nga katong kinaiya nga na jealousy ug selfish ambition, kana siya nga kaalam day gihapon siya pero dili siya gikan sa langit. Earthly ug unspiritual ug demonic siya ang tawag. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and vile practice. Inani man gud. Pwede man ang mensahe maigsoon makaapekta sa inyo, makamantsa sa inyo, makadaot. Unsa nga klase nga daot mga salaag kunoy mo, dili inani. Example, kung nakoy gikalagutan diri nga tao, gamiton dayon kunoy na ang pulpito itira. Ang tawhana inani, gamiton ako ang kanang pulong sa Ginoo kunoy iigo. Or bisan wala diri, pwede nako atong libakon tong tao wala diri inana. Unsay kuana na kung kamo nakasabot kaila mo kinsa nga tawo akong gipadungog-dungog. Di ba mausab inyong panlantaw atong tawhana? Kung kana day siya tawhana ko ande na, di ba? So lain siya nga mensahe ang gikuan. So kamo mismo mura makuan mo ba nga mura makigsimpatiya kunoy mo sa kuha. Dili na siya Dios nun kay ngano? Kaugalingon man ako ang akong nagdepensa ko sa kaugalingon, gigamit tara mo para mo suporta nako para malain mo sa iya nga akong kalaban. Di ba? Ana, selfish ambition kay na siya maigsoon. Dili na siya Diyos nun nga kinaiya. Kay di man Ginoo ang iskutan. Ikaduha, pag mayngon po ko nga, kintahay. Mo na akong gistorya. Pero kamo dili mo to, unsay giingon gay na. Kung kamo, dili mo mapandol sa istorya. Ikaw na minaw, mo na mau taka-taka naman sa pastor, yo, di man na mau. Di ba, na-Istanbul mo, napandol mo sa istorya. O sa to panay, diferensya nako. Mo na nga strict ang pagkuan hukom sa kuha kaysa naminaw. Mo na kung namay suktan og dako-dako, mas dako ang sukot sa ako. Kay pataka ra kog tudlo. Ana man na may tabo. Oh, pwede ko nyo pa-impeach. Kaya nga ba dire ha, but the wisdom from above, ang kaalam nga gikan sa ingon pa Ginoo is putli og malinawon og kanang ingon pa maaghop ug abli siya sa tanan rason, puno sa kaluoy ug mga maayong bunga. Dili siya kanang kuan ba impartial, dili siya nga kanang kuan lang, tipik lang, pero kaning full gyud na siya og sincero, tinud-anay. And a harvest of righteousness is sown in peace. Kay ang pag-harvest sa pagkamatarong, pagkamatarong day ato gina-harvest dire. Ingon pa nga sabwag pinaagis kalinaw by those who make peace. Motong ningon po siya sa si James to nagtudlo no si Santiago. Si Santiago po tong nagingon ba nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Oh, mo na siya. Siya ra gyapon to nagingon iyang gihatag nga mensahe. Siyempre, ang pagtuo nga imong nadawat ug wa nay kanang nahimo sa imong kinabuhi. Wa toy pulos nga pagtuo, wa man day epekto sa imong kinabuhi. Ana mo tong patay. Pero pag ang pagtuo nga kanang inyong nadawat sa pagkakaron, nadawat nyo sa una pa, nga naay nahitabo sa inyong kinabuhi, unsay nahitabo, naay kabaguhan, naay nausab sa inyong una-una, nakabalo mo mulan taon say maayo, nakasabot mo unsay maayo, ako ka na buhi dito nga pagtuo, kay naay epekto sa imuha. Mao to nga kuan gihatag ni Santiago.
Karon sa Galacia, ingon pa katong sa letter ni Paul, let the one who is taught, si bisan kinsa nga gitudloan sa pulong, share all good things with one who teaches. Bahinan niya, gahinan sa mga maayo nga butang ang katong nagtudlo sa iyaha. Usahay minta kay si pastor may nagtudlo sa ato muhatag ta kang pastor nana kanang ang ato ding mubalos tag kuan material na dayon atong ginahuna-una. Huna-una maigsoon ingon pa niya, share all good things. Tanan maayong butang, dili lang na siya butang nga kanang ingon pa literal physical nga kanang ihatag o kwarta lang, dili lang naka-specify diha. Unsay mga maayong butang, pwede suporta. Unsa suporta? Bisan gani kaning inani, ang attendance ninyo, suporta man na sa kuan kay mamaayo man ang butang inyong gipili. Ang pag-anhi diri maayong butang na siya nga inyong gipili. Ngano man say mahatag ana, maka-encourage sa ako ang nagtudlo sa inyo. Ina naman na maka-encourage man na. Kaysa ako nga kabay na tinudan na may igsoon, kumutanaw ko nga kan lang pila lang buok, maka-discourage gina. Ninta na unsa nang tani sayop siguro ipang tudlo. May okay ra siguro di manimba. Adi gyud okay di manimba. Pero okay ra dili makasimba nay rason nga kuan kay tao di mo gid og rason. Di man pod nina nga kanang tuldok day nato nga kuan na siya. I-justify nato pero importante gid nga makapaminaw tas pulong sa Ginoo maigsoon. Kan importante gid na siya. Dili pod excuse nga kung di ka makadungog wa na dayon kay kuan sa Ginoo. Itsapuira na ka dili na siya inana. Ang akong point maigsoon, mas nindot og makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Pulong nga maka-encourage. Di po tong pulong nga puro pang-discourage sa inyo nga. Kamo magod pag-usab mo sa inyong kinabuhi, pag bago hindi mo mausab na, wa mo angay dire. Ana di gina maka-encourage, masakitan ka, ma-discourage ka, di na ka ganahan simbay no, sa man mapulong paminaw no. Ana kinsa man ang tulubago na sa nagtudlo. Pataka lang tudlo wa nagkadimao. Karon unsay atong ginapaminaw, unsay ginahimo ni Kristo. Kaya pa niya, do not be deceived. Ayaw pagkalinlang ang Ginoo dili siya binuangan. Dili maimong katawanan kay unsay imong gitanom mausad bang imong anihon. For the one who sows to his own flesh, inani di aya. Balik ko na to ang gisgutan na po diri is ang nagtudlo ug ang gitudloan. Ang nagtudlo mao'y naga sabwag. Karon kung ang nagtudlo ingon pa one who sows to his own flesh para lang sa akong kaugalingon, will from the flesh reap corruption. Makakorrupt na siya. Unsa nga corrupt? Mao kita balik ko na tumaigsoon. Kung mutudlo ko sa inyo nga maglain mo, malagot mo sa tao nga akong gikalagutan, mura bag nanakod ko sa inyo ba nga kanang maglagot pod mo apil. Imbis kay wa mo ilabot, nahimo mong kuan, mura bag personal man na siya. Tawhanon man na, unod-nun na siya. Dili na siya pwede maoy itudlo. Kaya ngano? But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Kani nga kinabuhi, ang angay itudlo, katudloanan may tungod sa espirituhanong butang nga gihimo sa Ginoo. Mao ni tanan ang atong impart mo ning ginasabwag ang espirituhanong butang. Kaya ngano? Unsa may anihon ninyo? Spiritual pud ang maani ninyo. Dili siya magtanom og kanang aligot-got, magtanom og kanang unsa diha nga butang nga way labot sa unod-unod man na siya. Espirituhanon nga butang atong ginatanom. And let us not grow weary of doing good. Dili ta magkapoy paghimos mga maayo. Kay sa sakto nga panahon harvest nato sa sakto nga panahon kundi lang ta kanaingon pa mo give up. Kay so then as we have opportunity, let us do good to everyone. Kung samtang napatay higayon, paghimo tag maayo nga to sa uban. Labi na sa mga kaubanan nato sa aning nga pagtulunan. Diba sa ako, sa inyo anak. Ganang sa ato tanan importante diri na kuan ba harmony na ang kalinaw ang gugma sa Ginoo kanunay bang nagalihok diri sa tuwa. Mo na siya importante. Now, balik ta ato katong gihatag nga pasumbingay ni Jesus katong may tungod sa katong gisabwag nga liso. Ingon pa sa Mark 4 verse 14 to 20, mo ni siya ang katong ingon pa ang hubad ato, gihubad ni Jesus. Ingon pa the sower sows the word. Ang katong magpupugas, iyang gipugas mao ang pulong. Ang nahulog nga to sa agihanan is mao ang pulong nga gisabwag. Ingon pa nila nakadungog sila. Pero si Satanas, dali-dali nga niadto ni kuha sa pulong nga ilang nadungog sa ilahang
Ano bang inani example? Mayon talaga dili ni siya mahitungod sa about sa kaluwasan to nga gingon ba nga nakadungog wala nito na imperno na dayon dili. Sama gyapon apply gyapon siya sa pagkakaroon inani kani akong gistorya sa inyo ha. Pwede ra ni siya mulabay sa inyong dalungan nga murag malimtan lang dayon human wa na. Ngano man dali-dali ang kaway dili gusto ba nga kanang matiman-an ninyo sa inyong nadungog dili siya gusto nga makinabuhi ninyo inyong nadungog. Dili siya gusto nga ang pulong nga inyong nadung mugamot sa inyong kasing-kasing nga mahimong sumbanan sa inyong kinabuhi. Di gusto nga awana. Kaya nga naman, mutubo, manggod mo anak, mamatured mo sa inyong una-una. O na iyang ginahimo, ginakawat niya ba? Kawaton niya diretso, i-distract ka, bisan unsa nga paagi. Ingon pag katupong nahulog sa kabatuhan, the ones who, when they heard the word, tanan niya nakadungog din sa pulong. Tanan nakadungog sa pulong. Immediately receive it with joy. Nadawat lang. Grabe ang lipas kasi. Oh, grabe nga. Nindot itong pulong sa Ginoo. Baka na makapatandog. Pero yung and they have no root in themselves. Pero wa siya gamot. But endure for a while. Gamay. Kadyot lang ito nga kuhan ba pagbati. Mura bantay ka ng sauna nga panahon. Pag naay mga conference, mga youth camp. Human sa youth camp. Grabe ka dasig. Dasig kayo. Sumagsimpa. Grabe. Ilugan pagtrabaho ng pastor. Pwede pa na. Oh, kay gusto grabe ka active. Pero pila lang nakadlaw kadugay mo tinga ka nawa na dayon. Hupas. Wala na ba siya? Kaya nga ba? Fire ba? Kaya wala siya nakagamot. Oh, fire, Holy Spirit fire God. Grabe, sa kadyot lang. Moto nga ingon pa. Then when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. Nani di ay sa dihang nana day mapaglutos makadung may tungod sa pulong nga ilang nadungog. Ay nani ka ng grasya kay kuan maguna pagpakasala mangguna kanang kuan mangguna nakadogi gidaot ang kuan ba katong pulong nga kanang na inyong nadungog may tungod sa grasya nga gihimo sa Ginoo. Pwede na magpakasala. Ikaw po nga kuan nadala ka sa kuan wa man nakagamot tuod no nani din tamo nimo ba ay unsa man ilang tudlo dia di ba murag like wa ka nakagamot tong pulong ba wa man kay kasabot mo to siya ang kanang moy ka kuan sa kaway naapoy ingon pod nga katong niabot sa katong mga sampinit katong mga tunok-tunok katong matawhanan nakadungog sa pulong pero ingon pa but the cares of the world and the deceitfulness of riches and desires for other things enter in and choke the word and it proves unfruitful inani di ay nakadungog sa pulong na-encourage siya sa pulong sa Ginoo pero tungod kay daghan pod siya tinguha siyang kinabuhi gusto gid siya madato naningkamot gid siya nga gusto gid madato lagi pag maningkamot madato mo kasi mong pagpaningkamot pero mo lagi na ang imong gibaylo murabag ang pulong sa Ginoo pwede nimo siya ibaylo sa mga butang nga kanang nasa imong tinguha ba imong ambisyon pwede nimo na ibaylo nakadungog maayo ang pulong sa Ginoo gracias sa Ginoo maayo kayo kanang maka-encourage na pag naay mga mas kuan kuno ay mga material nga butang mga material blessing na angkon murag gilimtan lang nimo ang pagkamaayo sa pulong sa Ginoo murag mas mugo ka sa asa imong gusto nga kanang malagi na nga nahimo nga katay mo na nga pulong wa lang gyapon ibili kay dili naman makita sa imo kay ngano ingon kay kuan mga lagad tag Ginoo nya kanay nana ingon ang daghandayon kuan ba nga kanong nawa man kaspasing kanong inana dayon kay tungod pod sa pagsulay og tungod pod sa ambisyon gini siya okay tungod kay gusto makikompete sa kalibutan kay saan man pobre mo kun mi kinahanglan ko dato ko sama niya ana naman si na may ikot si Joseph maningkamot ko makakotsi ko ana ba nga ambisyon sa bugayo bod di sa ko musimbaron kay ako maningkamot kay na ako kuan project dinag ko pwede na may na lang kapalit kog sakyanan pero may so na isa last nga katong kuan nga binhi nga giingon nga napaingon sa maayong yuta ganong maayong yuta man in fact siya kani sila nakadungog sa pulong human nakadungog gidawat nila o magdawat na munga. Ang iyang bunga 30-fold, 60-fold, 100-fold, kapila-kapilo ba? Ka-30 kapilo, 60 kapilo, isa kagatos kapilo-pilo na munga. Ang pangutana, ang saka ito nga bunga. Gana din ngayon na nakadungog. Pero ang nakanindot di ay kaning dungog na dungogin niyo pulong ba dawata ikuan bitaw i-shoot niyo kasing-kasing ba nga tinuod dito ang gingon sa Ginoo dili tinuod ang gingon nako tinuod ang gingon sa Ginoo nga gipasa nako na kay dili man ako tagyan
Ang pulong inyong nadungog ba iya gikan sa Ginoo, maayo dayto nga mga butang mo na itipig sa inyong kasing-kasing. Tanan nga maayong butang inyong nadungog itipig na sa inyong kasing-kasing, dawatan na kay muturok day na mamunga unsa nang mabunga makuha na to na niya. Proverbs 11:18 to 21, the wicked earns deceptive wages. Ang mga di maayo, mga dautan, makaani, ingon pa makadawat o kanang ingon pa di maayo nga madawat. Apan ang mga matarong katong ingon pa, the one who sows righteousness, siya nga nagapugas og pagkamatarong, sigurado ang iyahang madawat. Whoever is steadfast in righteousness, si bisan kinsa nga mas malahutayon diha sa pagkamatarong mabuhi. But he who pursues evil will die. Siya katong nagagukod aning ingon pa sa dautan, mamatay. Those of crooked hearts are an abomination to the Lord. Katong nahiwi nga mga kasing-kasing sa likwat kuha na siya, supak na sa Ginoo. But those who of blameless ways are His delights. Apan kadtong naa sa kanang dili sa lawayon nga pamaagi, ingon pa mao tong gikahimutan sa Ginoo. Be assured, sigurado ni maigsoon nga ang kanang ingon pang daotang tao dili siya mapalabay nga dili masilutan. Apan ang mga kaliwatan sa pagkamatarong mahawas gikan aning delivered ingon pa. Ang gisgutan mo kun diri maigsoon dili ni siya pagkamatarong nga ikaw naghimo kag matarong. Kaya sa tinuod lang ingon pa nga si bisan kinsa nga nay malahutayon nga pagkamatarong, ang problema dili gina malahutayon nimong pagkamatarong. Imong pagkamatarong lang maigsoon di gina malahutay. Nga ingon pa hiwi ba day mong kasing-kasing, those of crooked hearts. Di ba naisgutan nato last Sunday nga bag-o na ng kasing-kasing nasa imuha, dili na nahiwi nga kasing-kasing. Kung sa may gisgutan diri ang daan nga kinabuhi nga wala pa kang Kristo o kinabuhi nga naa kang Kristo. Kay si Kristo lang, si Jesus lang ang maoy matarong. Og siya ra po'y kanang naay malahutayon nga pagkamatarong. Og siya ra pod ingon pa nga, but those of blameless ways are His delights. Those of blameless ways, katong si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo ba nata sa ingon pa kinabuhi nga dili sa lawayon. Sa lawayon man ang kinabuhi, pastor inani man ko inani dili. Kung ang tao mo tan-aw pwede, pero ang Ginoo mo lang tao ko sa dihang naka kang Kristo dili gid ka sa lawayon. Dili gid ka sa lawayon, di po kasilutan. Sa tinuod lang kung naka kang Kristo. Kay kung silutan ka maapil si Jesus og silot. Ang problema kay humana si Jesus og silot tungod nimo. Muna siya nga gikahimutan na siya sa Ginoo, ikaw kita nga kaliwatan sa pagkamatarong malingkawas tagikan sa kasilutan. Kita nga kaliwatan sa pagkamatarong nahimot ang kaliwat sa pagkamatarong tungod sa gihimo ni Jesus. Nang inani di ay mo nga kato di ay kuan katong kung unsay atong gitan no mo atong anihon. Ang mga material nga butang nagisgot mo ta diri puro ang gisgotan puro espirituhanon nga mga butang nga sabwag. Espirituhanon nga butang maoy gipugas. Pero katong ingon pod sa Korinto nga kanang ingon pa siksik-liglig. Kani ba ingon ba? The point is whoever sows sparingly reap sparingly. Kinsa ito'y nagpugas og jutay kanang dinaginot, daginot ra po iyahang maani. Og si kinsa katong abundansya kayo kanang buylo kayo og kanang gipugas, dako pod ang iyahang maani. Pero ingon pa niya, matag usa muhatag kung unsay gidesisyonan niya siyang kasing-kasing. Dili ingon nga nag-alanganin, nagduwa-duha, og dili pod siya tungod kay napugos. Kay ingon pa, God loves a cheerful giver. Nganong yun ba ang Ginoo nga nahimot siya sa malipayong manggihatag? Kay ngano, ang Ginoo manggoy naghatag. Giver manggod siya, malipayon siya. Siyempre, ang picture sa pagka-giver sa Ginoo naa kang Jesus. Ang gikahimutan sa Ginoo kani manggod iyang anak nga manggihatagon kay siya manggihatagon pod. Kung unsa nga mahan mo pod ang anak. And God is able to make all grace abound to you. Kay ang Ginoo kanang grasya nga inyong nadawat sukad masukad nga nakadungog mo sa pulong sa Ginoo, grasya man na siya. Ang gugma sa Ginoo, grasya na siya. Ingon pa, padakuon na siya sa Ginoo. Ihimo nang abundansya nga kanang wanay kasudlan. Kaya ingon pa niya unsay mahimo so that having all sufficiency, all tanan nga pagkasuficiente, tanan nga pinangalan tagbo diay in all things sa tanan nga butang at all times sa tanan nga panahon you may abound in every good work. Mas mulambo mo sa tanan nga maayong binuhatan. Ay nani di ang kanang ang kuan resulta din ni tanan ang unsay digi pugas diri unsay digi kuan kay ingon pa niya as it is written, He has distributed freely,
Kay nakasulat nga gihatag sa Ginoo, gipangapod-apod sa Ginoo libre ngadto sa mga pobre. Ingon siro pagkadato siro panalangin na ni ba inana ang imong gisgutan. Pero ang tinud maigsoon, pobre tang tanan sa espirituhanon nga butang. Mao ginang tinuod tanan tao pobre sa espirituhanon butang. Unsay gihimo sa Ginoo, nihatag siya og libre giapod-apod niya. Katong ingon pa, poor in spirit, the blessed are the poor in spirit, mo man ni siya nga mga pobre. Kitang tanan nga wala diha sa Ginoo sa una, pobreta. Mao tong gihatag sa Ginoo iyang gugma giapod-apod sa tuwa. Tanan mga panalangin espirituhanon giapod-apod sa tuwa. He who supplies to the sower the bread for food, supply the multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Makaani ka sa imong pagkamatarong. Inani day. Kani gistorya ni Paul kay katong dito ni sa katong simbahan nga Macedonia ba. Macedonia dili na siya dako kay nga simbahan nga dato. Kanang igo-igo lang pero nagasupport sila sa ministry ni Paul. Nganong nagasupport sila sa ministry ni Paul? Kay inani day ang mao din na harvest lang ni Paul di ay ang iyang gihimo. Ang pagkamataro nga iyang ginapakita, ang mga pulong nga iyang gisabwag. You will be enriched in every way to be generous in every way. Imo tingin ni Paul, mahimo mong dato sa tanang pamaagi o manggihatagon mo sa tanang paagi which through us kay pinaagi namo ni Paul siya nga nagministry will produce thanksgiving to God, makahimo nga makapasalamat mo sa Ginoo for the ministry of this service. Kay ang ministry, pag ministry ani kaning serbisyo nga gihimo is not supplying the needs of the saints, not only supplying the needs, dili lang ingon pag-supply sa panginahanglanon sa mga santos kita, mga buhi nga santos, but is also overflowing in many thanksgiving to God apan kundili mo resulta siya og dakong pagpasalamat sa Ginoo. Inani day nahitabo sa gihimo nila Paul ngadto sa Macedonia, bisan og dili sila kanang kanang iyong dato nga simbahan naka-provide sa kang Paul, nakahatag kay ngano way dito nila pagpakita sa pagpasalamat sa Ginoo. Na harvest lang ni Paul. So inani day, ang maayong butang nga ginasabwag kaning pulong sa Ginoo mao ni siya ang ginasabwag sa inyo nga madawat ninyo. Karon kadto baliko na tong istorya ngayon nga humana ang gihimo sa Ginoo nga sa may mo ikabalos. Murag lisod kay na kay wa man kay ikabalos. Karon ang gisabwag sa inyo nga pulong maoy mo turok. Asa ni turok sa imo. Ug kadto nga pulong maoy mamunga. Kung ikaw nagtanom, inani ha, ako'y nagtanom. Ang akong gitanom, pugson ba din ako nagpamunga? Di ka mamunga. Ano ba? Kasukan akong tanom nga di siya munga. O kulata ako nung tanong, di ka munga. Bunal-bunalan ni mo. Kay pabungahon yun mo siya. Nga igor ako nagtanom. Ako ba din nagpabunga? Di ba? Ang pulong sa Ginoo, mamunga na siya og iyaha. Dili na siya pugson nga kanang mubunga. Katong ingon pa pilo-pilo nga ni bunga siya, katong ingon pulong sa Ginoo ba nga ni gidawat namunga, ni turok namunga ug nagpilo-pilo siya nga kwan. Kaning inyong kinabuhi, kanang maayong butang nga inyong ginapakita, resulta na siya sa pulong nga inyong nadawat. Di man mo is paninglan nga humana ang gihimo sa Ginoo, sa inyong kabalos dili di na mo ingnon ana kay ngano. Ang pulong sa inyong nadawat unsay mo produce ingon ni Paul, mo produce og thanksgiving. Mapasalamaton nga kasing-kasing. Unsay inyong ikabalo sa Ginoo? Salamat ra gid taon. Kay di gud mo kabalo sa Ginoo. Ngano man ang Ginoo ginahanglan sa inyong kwarta. Pasabot nga dili mabuhi ang Ginoo og wala ka. Wa man ang Ginoo nang ginahanglan sa imo. Ikaw may nang ginahanglan sa Ginoo. Di ba mabuhi man ang Ginoo og wala ka. Pero ikaw, di ka mabuhi o wala ang Ginoo sa imo ha. Ana man na. So, ang paghatag sa Ginoo sa iyang gugma, wala siya nag-expect nga mo higugma ka o balos sa iyaha. Kay demand man na. Kung siya resulta, pag higugma niya sa imo ha, ikaw mismo, wala ka tudloi, pero nakabalo ka mahigugma sa iyaha. Ni resulta sa imong kinabuhi. Wala na gipaningkamutan maigsoon. Kung ang pulong imong gidawat tinuod, naagi na siya resulta. Mo to ingon ni kuan bitaw ni Santiago. Nga ang pagtuo nga imong nadawat, og wagi na siya buhat,
patay na. Ang pagtuo gisgutan dili ikaw ang mubuhat, kundi katong pagtuo nga imong gidawat kung ato nahimo sa imong kinabuhi nga kabaguhan oron sa patay to nga pagtuo. Pero kung ikaw gani nausab na ikuan bisan pa imong kaugalingon makakuan maka-rate maigsoon kay pumingon ka sa una kuan man ko pero karon lahi na lagi. Ikaw mismo matinga, puro na lang ka sa una imo na sa una. Kaya naman human naman dito nangagi sa una raman to. Ang karon lahi na. Tanong na lahi man ka naning kamot ba di ka nga malay ka. Ni bunga daytong pulo nga imong nadungog. Ang pagigugma sa Ginoo resulta na siya sa gugma nga iyang gitanom ba. Siya nagtanom sa gugma, mo-harvest siya sa gugma. Siya ang ni-harvest sa gugma. Kay siya may nagpugas. Kung sa imong gipugas mo imong anihon, doble pa gyud nya kay kuan pa gyud kanang dili pa alanganin yang gitanom kanang gibuhos niya tan ba kinabuhi ko yang gihatag. Iyang kaugalingon iyang gihatag. Ay ang na-harvest ang pagkamatarong sa mga katawhan para sa tanan iyang gihimo. Kung sa resulta sa tuwa, mapasalamatan kita sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Kung tsaka wala, kanang wala na ito nasabtibaw sa gihimo sa Ginoo. At saka dagatan na ito. No? Ana man na. Asa man siya nagsukad sa nagtudlo. Balik sa nagtudlo. Kaya kung di po magkadima o tudlo, wa mo tudlo, yung inana day, ang pulong day sa Ginoo may importante. Wa. Or kung ang akong ginatudlo nga may tungod sa akong kaugalingon, abilib kay mo sa akong kaugalingon. Diri mo kunoy mura ko nag-idolize kunoy ko ninyo. Ako yaw kay pastor. Mura di ka mabuhi was pastor. Mura dito gid ka kay mura magsunod-sunod sa yaba kay mura dul kay siya sa Ginoo. Nga ikaw dili. Kabantay mo maigsoon, di ba unsa may ginatudlo na sa wala biya di ba unsa ginapakita na kamo makabarog sa inyong kaugalingon nga naamoy relasyon sa Ginoo, makasampit mo sa Ginoo, nangasakit mo, kabalo mo sampit sa Ginoo. Di tawagas pastor kay pampo mi. Dili man ay na. May magwakay ba. Di ba? May ako rin kitagaan, gugmas Ginoo. Kamu di ay. Giapod-apod gani niya, tanan, iyang gipugas. Mo ni nga gisabwag na ko karon kaning pulo nga iyang gipugas. Iyang gihatag siya nag-provide og seeds sa sower. Siya nag-provide og liso para itanom. Mo nang minta nga asa ko nang wa og itudlo dire nagkuha-kuha ako bisan asa kay siya nag-provide para naay matudlo sa inyo ha. Ha? Manawag. Unsa may tawagon? Pero unsa tay gayon na? Kung kinsa to'y nagtudlo sa inyo, kamo mga tinudloan, i-share ang maayong mga butang ninyo. I-share ang maayong butang. Sama silang gihimo kampol ba? Di ba, nag-support sila sa ministry. Resulta to sa ilang mapasalamaton nga kasing-kasing nga nadungog nila ang pulong sa Ginoo nga naghatag sila kagawasan. Mao nang sila mismo, wala man sila gingnan nga hatagay, wala man nag-demand si Paul. Pero unsa may gihimo nila, nitabang sila sa ministry. Pero dili lang limitado sa ingon pa kung kwarta or supply, dili lang mao man ni ang ministry, dili lang ingon pag-supply sa mga kinahanglan sa nang kuan mga santos. Kundi malay na nga mo resulta siya og mapasalamaton nga kasing-kasing. Kaya paghatag sa tao, simbolo na siya pagpasalamaton nga kasing-kasing nagpasalamat na. Di ba kanang tao nga kanang kuan mo tunol kay ni tunol dili kay nagbayad sa iyang kundi resulta na bunga siyang mapasalamaton nga kasing-kasing. Mo na ingon nga kanang kuan cheerful giver kay ngano wa man kagipugos ikaw man mismo nagunahuna nga mo hatag ko. Okay ra kay nano pila ka sipi nga kasi kuan nga saging brad. Bunga man as mapasalamaton nga kasing-kasing. Bitaw i-appreciate man nato na inana nga mga kuan. Dili lang ingon kwarta unaw na din sa kwarta dato na ganis pastor dili man pero kung muhatag mo di man dawaton nga resulta man na siya sa kanang resulta na siya sa pagpasalamat dili nga ingon inani ha pwede man mo muhatag og kanang napugos ingon ang Ginoo nga muhatag daw mo sa ko pag di mo muhatag matunglo mo na mapugos gid mo kay basig hadlok mo matunglo. Di man na maayo nga kuan ni hatag kay napugos. Lahi siya nga kanang ginasing-kasing nga ikaw ni decide mismo kay mapasalamaton ka ba sa imong nadawat nga kuan. Mo na siya nga pagkamatarong nahimo sa Ginoo. Sa kuan to maigsoon ang kalahian. Asa nag-ugat sa nagtudlo.
Kay dako og tulubagong nagtudlo. Mo na yun nga salamat sa Ginoo nga siya may nag-provide sa seed. Kaning inyong nadungog ron kinsa ang provision na gikan sa Ginoo gihatag sa inyo. Di ba? Mo nang among pasalamat dili sa ako sa iya. Di ba? Mo sa tawag pagpasalamat. Ang imo lang gihimo nga action sa imong isig kaingon, bunga na sa imong mapasalamaton nga kasing-kasing. Kung manahin mo kang maayo sa uban, bunga nas maayong nga gagitanom sa Ginoo sa imo ha. Matingama tao ba maldito ka sa una, ganang di ka madulad tao pero karon riya kang anong ikaw mismo gadul makihalubilo mo inana lahi nay kalahian nimo. Resulta na siya sa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wala na to mapasalamatan ang Ginoo gud maigsoon. Tanan nga mga butang kay na niya. Wa man kita nag-focus sa mga material nga butang kay ngano labay maning tanan. Labay. Pero hunaw na kanang gitanom nga kanang sa kasing-kasing bitaw, mao gina siya imong lahotay. Pwede man balunon sa tao ang aligot-got. Pwede man balunon sa tao ang kanang iyang pagdumot. Pwede balunon sa tao iyang pagkadalo. Pwede balunon sa tao iyang pagkangilad. Pwede na niya balunon. Pero ang ingon pa, ang balunon niya nga kwarta, di na niya mabalon. Mga butang sa kalibutan, house unlock, kotse, di na madala niya sa kuan. Mga high-tech nga gadget, di na madala si kuan, yang lubnganan. Di ba? Ang tanan maayong butang musunod na sa iya, mo bitan ng tao mamatay. Bisan pag unsa ka maldito, bisan pag palahubog na siya, unsa pa diya ka ngilad nga kuan, buutan kito nga tao. Mo buutan, kaya naman ang maayong butang mo gina kuan niya. Kung gamay ra nga maayong butang may madumduman. Luoy kayo. Di ba? Unsa may kuan nimo kumintos tao nga, di ba? Bisan inato to siya, natabangan biya ko. Di ba mo na? Oh, di ba nadumduman ang mga maayong butang? Mo na. Oh, ay mo kabala kami. So madumduman lagi mo mamatay na mo. Kung sa inyong gihimo nga maayo, madumduman na puhon. Mana, samtang buhay pa ang tao. So, dumdumin na daan. Mapasalamatin na daan. So, kitang tanan, mga buhutan kita kay ngano, buhutan man ang Ginoo nga nagpakamatay nato. Buhutan ang Ginoo na sa imuha. Ang imong pagkabuhutan, nagsukad sa pagkabuhutan sa Ginoo. Dili na imong kaugalingon nga kabuutan, buutan gyud Ginoo na nimo. Mo na siya.